Excited ka, di pa nga eh. Bakit? Matutulaw na yung ano. Galit na nga, oh. Malalaglag pa. Ayun na. Sulo kasi. Huwag ka kasi magsusulo. Nalaglag ka. Matawag isa eh. Agaw, ano. Iura natin yung cake. Kapisado ah. Ganito na. Ayan. To, TV to, wala prep. Ayan yun, wala prep. Bye! Bigyan ko na. Malas ka na. Ala, ala, tsura niya, oh. Sige, sige, sige. Tignan mo, oh. Parang pag sinabi, hipala agad eh. Wait lang. Ano ba? Ay, pinamali! Ay, nagulat! Mama! Nagulat! Ayan na, ayan na, ayan na, Bel. Ayan na, Bel. Blow the Ayan na, candle! ayan na, ayan na. Oh, sige, sige, sige. Dali, dali, oh. Ayan na, wow, wow. One, two, happy birthday to you. Blue na, blue na. Ah, sinadali, ihip na. Ayaw na, buisit na. Napaiya eh. Dali na, dali na. Kasi kanina gusto niya. Ayaw na. One. Ayaw niya na. Hey. Ay, si Prince, si Prince. Oh, sige, ayun na. One. Mami, mami, mami. Mami, mami. Ah, sabay si Mami. Sabay na lang. Ready, ready, sabay, sabay, dali, sabay. Dali, sabay kayo. Happy birthday. Ayaw. Nagugulat si Kuya. Kasi mga baby. Nagugula. Nagugulat pag nagtatawanan ng bigla eh. Iyak siya eh. Wow, naman iyak naman naman ko. Dali na po. Inaantok nga si ano eh. Nagugulat. Nagugulat yan eh. Umiiyak. Wala, hindi ko nadala yung ano ko eh. Pag biglang tawan. Siyempre,